जय जगन्नाथ। आज हूँ 6 सेप्टेम्बर शनिवार आजिर सकाळर टॉप करेन्ट अफेयर्स ओडिया भाषा रे समस्त ओडिशावासी प्रत्येक ओडिशार छात्र छात्री मानक पई मु सूर्य नारायण पाणिग्राही नहीं आछि। सांग माने आज बहुत गुड़िए इम्पोर्टाट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होईछि। ए पॉइंट गुड़ाक आपण माने समस्ते जानिबा निहाती दरकार। आपणकर आगामी प्रत्येक एग्जाम पई वेरी वेरी इम्पोर्टाट। वीडियो को स्टार्ट करिबा, वीडियो को शेष जाए देखिए। आज प्रथम इवेंट बहुत बड़ इवेंट यूपीआई तरफ यूपीआई तार ट्रांजैक्शन लिमिट 10 लाख को वृद्धि करियो बोली योजना करिछि। डिटेल जानिबा। एनपीसीआई 15 सेप्टेम्बर 2025 ठारू पुंजी बजार, बीमा, सरकारी ई मार्केट प्लेस, क्रेडिट कार्ड पेमेंट एवं संग्रह भली निर्दिष्ट वर्ग पई यूपीआई कारोबार सीमा को वृद्धि करिछि। नूतन प्रति कारोबार सीमा 5 लाख टंका एवं एही क्षेत्र रे जांच होइथिबा व्यवसायींक पई 24 घंटारे सामग्रिक सीमा 10 लाख टंका, जहाँकि पूर्व सीमा 1 और 2 लाख टंका थिला ताकू वृद्धि करिछि। P2P कारोबार सीमा प्रतिदिन 1 लाख टंका अपरिवर्तित रही। आमे दैनंदिन जो व्यवहार करुचे सेटा वर्तमान भी 1 लाख रहिबो। एही वृद्धिर लक्ष्य होउछि सुगम सुरक्षित उच्च मूल्यर डिजिटल पेमेंट को सुरक्षा करबा। सांग माने वर्तमान भारतर माइनिंग सेक्रेटरी नूतन नियुक्ति होइछंती पीयूष गोयल। डिटेल जानिबा। एक गुरुत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्ति रे नागालैंड कैडर 1994 बैचर आईएएस अधिकारी श्री पीयूष गोयल 4 सेप्टेम्बर 2025 रे खनि मंत्रालयर सचिव भावरे आनुष्ठानिक भावरे दायित्व ग्रहण करिछंती। श्री VL कांथराउंक बदली परे तांको नियुक्ति होइछि, जे कि पीयूष गोयल वर्तमान जल संपद, नदी विकास, गंगा पुनरुद्धार विभागर सचिव भावरे मध्य कार्य करुछंती। आउ गोटे बड़ इवेंट भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउ सिंगापुर प्रधानमंत्री ओंग पीएसओ मुंबई टर्मिनाल फेज 2 उद्घाटन करिछंती। डिटेल जानिबा। भारतर सामुद्रिक भित्तिभूमि को एक गुरुत्वपूर्ण प्रोत्साहन स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सिंगापुर प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग मिलित वर्चुअल मोड माध्यम 4 सेप्टेम्बर 2025 रे जवाहरलाल नेहरू बंदर JNPA PSA मुंबई टर्मिनाल सेकेंड पर्याय को वर्चुअल मोड माध्यम उद्घाटन करथिले। एही उद्घाटन भारत सिंगापुर आर्थिक सहयोग एक प्रमुख माइलखुंट भावे चिन्हित करे। विश्व परिवहन एवं वाणिज्य लॉजिस्टिक रे एक प्रमुख खेलाड़ी भावरे भारतर स्थिति को दृढ़ करे। मन रखिबे भेरी इंपोर्टाट। भारतर प्रधानमंत्री सिंगापुर प्रधानमंत्री याकू इनागुरेट करिछंती। आउ गोटे बड़ इवेंट भारत रे स्वेच्छाकृत रूपा अलंकार उपरे हॉलमार्किंग सिस्टम आरंभ होइछि। डिटेल जानिबा। सेप्टेम्बर 1 2025 ठारू भारत स्वेच्छाकृत भावरे रूपा अलंकार एवं सामग्री पई हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID आधारित हॉलमार्किंग प्रचलन करिछि, जहा ग्राहक माननकु रूपार शुद्धता एवं प्रामाणिकता जांच करिबा क्षेत्र रे एक गुरुत्वपूर्ण उन्नति आनिछि। भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS द्वारा एही पदक्षेप पूर्वरु प्रतिष्ठित सुना हॉलमार्किंग सिस्टम सहित रूपा अलंकार रे आनिबार लक्ष्य रखिछि। एक डिजिटल ट्रेसेबल फॉर्मेट व्यवहार करी जहा विक्रेता माननकु सशक्त करिथाय एवं ग्राहकंक स्वार्थ को सुरक्षा देइथाय। मन रखिबे भारत रे वर्तमान रूपा हॉलमार्किंग सिस्टम लागू हैला। एटा आउ गोटे बड़ इंटरनेशनल इवेंट नेपाल बैन करिछि 26टा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। डिटेल जानिबा। एक ऐतिहासिक डिजिटल नीति पदक्षेप नेपाल सरकार फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एवं एक्स पूर्वर जोटा ट्विटर थिला समेत 26टी अणपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निषिद्ध करिछि। जोगाजोग एवं सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री पृथ्वी सुधा गुरुंक द्वारा नेपाल सेप्टेम्बर 4 2025 रे ए घोषणा करा जाइछि। एही निष्पत्तिर लक्ष्य होउछि नेपालर सामाजिक गणमाध्यम व्यवहार नियंत्रण निर्देशिका 2080 अनुसाई डिजिटल दायित्व लागू करिबा एवं नियामक अनुपालन को सुनिश्चित करिबा। मन रखिबे नेपाल सोशल मीडिया को बैन करिछि।
ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ट्स ଇଭେଣ୍ଟ ଅମିତ ମିଶ୍ରା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଭିଜ୍ଞ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ଅମିତ ମିଶ୍ରା 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। IPLର 3ଟି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖେଳାଳି ସେ LSG, ଡେକାନ୍ ଚାର୍ଜର୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ ଡେୟାରଡେଭିଲ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 22ଟି ଟେଷ୍ଟ, 36ଟି ଦିନିକିଆ, 10ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ। 2013 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଦଳର ବିଜେତାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ ଅମିତ ମିଶ୍ରା। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। WHO ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି 100ଟାରେ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ୍ କେସ୍। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହାକି ପ୍ରତି 100 ମୃତ୍ୟୁରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 100ଟା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ 1ରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେସ୍ ଆସୁଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହାର ହ୍ରାସ କରିବାର କିଛି ପ୍ରଗତି ସତ୍ତ୍ୱେ WHO ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରୟାସ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜ୍ୟ ଜୀବିକା ନିଧି ସାକ୍ ସାହାରୀ ସଂଗଠନ ଲିମିଟେଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାର ରାଜ୍ୟ ଜୀବିକା ନିଧି ସକ୍ ସହକାରୀ ସଂଘ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ବସ୍ତୁତଃ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବିକା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 105 କୋଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ସହିତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜୀବିକାର କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ଫେଡେରେସନଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ପାଣ୍ଠି ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟବସାୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏହାର PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମିଳିଯିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।